ಇವತ್ತಿನ 12,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನ ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಮಾಲಕರ ಕನಸು ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ಕನಸಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ 12,000, ಯಾರಿಗೆ Officials, 1 minute, 1 minute. ಎಸ್, ಹೂಗೊಂಚವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆವೃತ್ತಿ 6ರಲ್ಲಿ ಆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಸಾಧನೆಯ ಹರಿಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಗುರುತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಬರಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಪ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿ 5 ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, 6ರಲ್ಲಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ಗುರುತುಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಅದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಸ್, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಗುರುತುಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಫೈನಲ್ನ ಕದನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನುಗಳು. ಈಗ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಒಂದು ಕಡೆ,
ಹಲೋ ಯಾಸಿ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲನ ಆ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಚೆಂಡು. ಆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಂದ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ವೈಫಲ್ಯ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರ್ಷಾದ್ ಉಡುಪಿಯವರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಂಡನ್ನೇ ಹೊತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ತಂಡ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ತಂಡ. ಈ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ರಿವರ್ಶೀಪ್, ಒಂದು ರನ್ ಅಂತೂ ಸುಲಭ. ಅವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳು ಕೂಡ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗರು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಭೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ತಂಡ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ DJS ನವೀನ್ 11 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೀಪಕ್ SP ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಈ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದ ಕದನ, ಫೈನಲ್ ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್. ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ, ಕತ್ತರ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಮೈದಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳು ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ನ ಉದರಿಯ ಪತನದ ನಂತರ ರೋವೆಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಮತ್ತು ಸನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
चौके और छक्कों की तलाश करनी पड़ेगी यहाँ पर डीजे चैलेंजर्स को। अगर एक अच्छा डिफेंडेबल स्कोर खड़ा करना है मैमथ बैटिंग लाइनअप ऑफ फ्रेंड्स कटील के आगे, इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर एंड पर रोवेल सामना करेंगे गुरुराज का। इस बार अपने छोर को बदलते हुए यहाँ पर गुरुराज राइट आर्म राउंड द विकेट होकर गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रोवेल प्रीत को। विकेट कीपर का जिम्मा संभालते हुए अनुभवी विकेट कीपर फ्रेंड्स कटील के हमदान उडुपी। ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ದ್ವಿತೀಯ ರೋವೆಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ಉದರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೋಟೇಶ್ವರನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ತದನಂತರ ರೋವೆಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಉಡುಪಿಯವರೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಮತ್ತು 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಉದರಿಯನ್ನ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೇ, they still have Rohan Preet, the brother of Rovel Preet, who's joining Sanu into the crease. They have still a lot more batting lineup to come. They also experienced finest batters of tennis ball cricket. If a small partnership builds up here between Rohan and Sanu, definitely there is a chance of building up a score which is definitely defendable against the huge mammoth batting lineup of Friends Katil. That's my belief, and definitely that's possible. This cricket, nothing is impossible. It's all possible, and every wicket, every run definitely can change the direction of the match. That's what I believe. That's cricket here. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರ್ಷಾದ್ ಉಡುಪಿ ಅವರೇ ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ಇದೇ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 9 ವಿಕೆಟ್ನವರೆಗೆ ಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು, ಗೊಂದಲವಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದೇ ತಂಡಗಳು ಸೀಸನ್ 6ರಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು ಫೈನಲ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಾಣುವವರೆಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರೇ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ಎಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಂಡಿಗರು. 11 ರನ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಓವರ್ ಮತ್ತು 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಇರ್ಷಾದ್ ಉಡುಪಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಿತ್ಯ ಪಟೇಲ್, ಆಂಧ್ರ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ. Absolutely, Mr. Ashraf. What a day of the final we are having here. That is between Katil Friends versus Rangers 11. What a start for the team Katil Friends. What are they playing? What are they planning? As per the captainship of Mr. Shiva Prasad, they are playing a sensible cricketing stroke over here. What they are playing as per the situation now. Another dismissal has happened. What the Katil Friends are building up. What are the ideas are coming in from the ideas of Captain Shiva Prasad is doing. And now the dangerous man, Mr. Rohan Preet, is walking back to pavilion end. Now his replacement Vaibhav the man is going to the center. He is a dangerous man. The newcomer, you have seen lot of matches. The Vaibhav has been played. Now in the present situation, now in 11, need to keep up their strike.
Already they have been lost 3 wickets, and now little bit fluctuation in the scorecard we have seen. This is what high voltage man is turning out. This is called United Cup Trophy 2025, and we are in season 6. Mr. Ashraf, in this situation, scorecard is 11 for 3 wickets. Still, third over is in progress. Hello. And in the bowling department, Mr. Kirtan is having the ball in his hand. What is the match prediction as per you, Mr. Ashraf? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲೇ ಅಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಆವೃತ್ತಿ 5ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಂಡನ್ನ ಬೀಸುವಾಗ ನೀಡಿದಂತ ಉತ್ತರಗಳೇ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ 3 ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯ. Yes, absolutely, Mr. Ashraf. As you told, this will be the crucial situation. Every step of this match, every over, the single ball will considered. What will be happening now? Kirtan once again. Now see there, Sanno the Zubair is joining the party. Now the knockout of DJs now in 11. Boundary. Lineup bats, please help out with this. What is the actual result? ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಂದ್ಯ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, മത്സരങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ മത്സരമാണ് യുണൈറ്റഡ് കപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബൗണ്ടറി എന്ന തീരുമാനമാണ് വന്നത് ഇവിടെ. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരം. യുണൈറ്റഡ് കപ്പ് സീസൺ 6ലാണ്. സ്കോർ നില 15, നഷ്ടപ്പെട്ടത് 3 വിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ 3-ാം ഓവറിന്റെ 2ാമത്തെ പന്ത് ഇവിടെ. സ്ട്രൈക്കിൽ ഷാനുവാണ് സ്ട്രൈക്കിൽ. ഇത്തവണ ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ಆವಶ್ಯമുണ്ടായിരുന്നു. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೆ, ಈ ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕುತೂಹಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಾಲಕ, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಬರಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದಂಡುಗಾರರು ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನ, ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಅರಿಯದೆ ಓದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯರವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ. Yes, absolutely, Mr. Ashraf Parvat. Now the scorecard was having slight changes by the boundary has been hit by Mr. Sannu Zubair, has given a start for a scorecard with the scorecard of 15 on the board, but they are making a small misunderstanding, will pay a lot of great penalties. With that, Vaibhav is a man is walking back to pavilion, and a new man who has been most towards non-striker region. Rami is the man in the non-striker region. Now once again Kirtan Shetty, and a slug shot. What a stop from Kirtan over there. This is what required. See the dugout of Kadil Friends. All the spectators, all the supporters of Kadil Friends are enjoying this wonderful prestigious tournament of the Kapu Trophy 2025. Kirtan once again. Now, he is missing his line and land. Yes, it is. No ball called by umpire Afshu. The officials of today's wonderful tournament in the final, Afshu as Myras, are the 2 officials of hockey officials UAE. From morning till now, they are giving the proper decision in their position as a main umpire as well as a square leg umpire. Now once again Kirtan. And he goes, Sannu Zubair! And there was a chance catch what he is doing. But still, in the type of excitement, it was a free hit.
free hit was still in progress. With that, 17 on the board by losing 4 wickets. Still 2 more overs in progress. Mr. Ashraf Perwai, over to you. What will be the present situation in the cricket? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಎಸೆತವಿದೆ. ಓಹೋ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದ ತುತ್ತು, ಅವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳು ಕೂಡ ಜೋಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆ ಅಂತೂ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 19 ರನ್ನುಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮತ್ತು 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 4 ಉದರಿಗಳನ್ನ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೀರ್ತನ್ 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 ಎಲ್ಲೋ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಕಾಲು. ಇದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿವಿ ಎಂಪೈರ್ಗಳು ಆ ಕ್ಷಣಗಣನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತು ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. 2 ಓವರ್ ಮತ್ತು 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 19 ರನ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಉದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಉಡುಪಿಯವರೇ, ಫೈನಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು UAEಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾಪು T5 ಎಂಬ 5 ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ. That's we should hats off to the organizers of United Kapu Trophy Season 6. We would appreciate the effort of Mr. Munna Bhai Faisal. This is the been putting the effort since 4 months. I've seen Munna Bhai was behind this tournament from October onwards. He's called Mr. Faisal all the way from India on a visit visa, who was out of UAE for 1 year. He is back here just to organize this wonderful event and creating a platform for the younger talented cricketers in the soil of UAE to represent Karnataka teams. Thus we should really appreciate the effort of this T5 of United Kapu Trophy Season 6. इसी के साथ गेंदबाजी पर तब्दीली, नए गेंदबाज के रूप पर आए हैं शितिन फ्रेंड्स कटील की ओर से अंपायर से मार्क लेते हुए गेंदबाजी करेंगे शनु जुबैर को. शनु जुबैर एक आइकॉन प्लेयर है टीम DJS चैलेंजर के सामना करेंगे कटील फ्रेंड्स के आइकॉन प्लेयर शितिन का. Sorry, it's a Muzammil Muzu. There's a bit of a error in the scoring. We have to change the bowler here. It's Muzammil. We need the support of 12th man from Katil friends to report the clear names of the players here. The Muzammil is the man who's taking a mark from the umpire. Will ball to Sanu. Over pitch delivery खेल दिया उसको bowlers back. फील्डर वहां पर तैनात जब तक गेंद को वापस करते बॉलर के पास. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के बावजूद एक रन आउट होते हुए यहां पर और एक झटका यहां पर टीम DJS चैलेंजर्स को इस चौथी ओवर की पहली गेंद पर कोशिश जरूर हुई थी वहां पर दूसरा रन चुराने का, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब. नियाज अपना विकेट खोया इस आखिरी ओवर पर. लगातार पांचवा झटका यहां पर टीम DJS चैलेंजर्स को इस फाइनल मुकाबले पे जो खेला जा रहा है फ्रेंड्स कटील के आगे. देखना है कि इस झटके से कैसे उबार कर बाहर आती है यहां पर टीम DJS चैलेंजर्स. नए बल्लेबाज शमीर कूर का आगमन हुआ यहां पर क्रीज पर शनु जुबैर को जुड़ते हुए. देखना है कि शनु जुबैर यहां पर किस तरह की बल्लेबाजी की भूमिका निभाते हैं इस फाइनल मुकाबले पर. अनुभव की कोई कमी नहीं यहां पर शनु जुबैर के पास. बड़ी शॉट को किसी भी गेंद पर लगाने की कोशिश कर सकते हैं यहां पर शनु जुबैर. माननीय इरशाद जी, अपनी 13 साल 14 साल से अपनी अनु के साथ वीक्षक ले चुके हैं आप, और इसी के साथ हम कहना चाहता हूं 5 गेंद बाकी है. 5 गेंद पर कितना रन कमाएंगे डीजे चैलेंजर्स द्वारा? अभी तक की आंकड़ा पूरा हो चुकी है, कितना रन कमाएंगे आप बता सकते हैं? अगर यहां पर 5 गेंद शनु जुबैर सामना करेंगे, लेकिन बोलते ही यहां पर छठा झटका यहां पर टीम
DJS Challengers को what is happening here for the batting lineup of DJS Challengers? They're losing the wicket in the quick successions. The team Katil Friends is putting a complete pressure on the batsmen of team DJS Challengers. They lost the 6th wicket in the last over for the just a score of 20 runs. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा अभी तक यहाँ पर फ्रेंड्स कटील के आगे। मेरे फ्रेंड अशरफ पिरफाई ने एक क्वेश्चन किया था मेरे आगे, ओवर की समाप्ति के बाद कितना रन देखना चाहोगे स्कोर बोर्ड पर? लगभग अगर 35 का एक स्कोर खड़ा करता है, एक डिसेंट स्कोर रहेगा यहाँ पर, एक अच्छी स्कोर मैं कहूँगा जो डिफेंड कर सके। गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर डीजेएस चैलेंजर्स के पल्ले पर। अगर एक अच्छी संगठित गेंदबाजी का प्रदर्शन देंगे तो इस मैच पर हावी हो सकती है यहाँ पर डीजेएस चैलेंजर्स की टीम। बिल्कुल इरशाद जी, हम जानते हैं, और विपक्षी टीम कटील फ्रेंड्स पर हम जानते हैं शिव प्रसाद भी है, मिथुन शेट्टी है, शानिल है आइकॉन की हिसाब पर, और शीतिन भी है आइकॉन, और गुरु प्रसाद, कीर्तन, विश्वकांत है, हमदान, इसी की तरह अशोक मात्यास और गुरुराज मुजम्मिल, बहुत बहुत बेहतरीन लोग मौजूद है कटील फ्रेंड्स दौरों के साथ। हो जाएंगे अगला इनिंग्स पर, बिल्कुल आरंभिक समय पर कैसा निभाएंगे आरंभिक सलामी के बल्लेबाजी लोग मैदान पर? जी, अगर इस मैच पर हावी होना है तो जब फ्रेंड्स कटील की टीम बैटिंग पर आएगी, अर्ली ब्रेक थ्रू की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पर डीजेएस चैलेंजर्स के गेंदबाजों को। अगर अर्ली विकेट पाने पर कामयाबी हासिल करती है तो इस मैच पर हल्के से वापसी कर सकती है यहाँ पर डीजेएस चैलेंजर्स की टीम। इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर चोर पर नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, विनय विन्नू। दिखता है यहाँ पर विनय से पेश आते हैं यहाँ पर विनय विन्नू मुजम्मिल के गेंदबाजी पर, ब्लॉक होल डिलीवरी, अच्छी कोशिश वहां पर हमदान उडुपी विकेट कीपर द्वारा। एक रनआउट का मौका जरूर था अगर डायरेक्ट हिट होती तो, लेकिन भाग्य का साथ यहाँ पर शमीर कूर के पल्ले पर, जिसके बदौलत एक रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाज डीजेएस चैलेंजर्स के। जिस तरह इरशाद जी, अगली एक सवाल पूछना चाहता हूं, कटील फ्रेंड्स के बारे में आप जानते हैं, कई सालों से आप देख रहे इस यूएई की मट्टी पर आप देखिए, और इसकी मालक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी शेट्टी है, गौरवान्वित तो उदय शेट्टी है, इस दोनों मालक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप दिल की बात। मैं दाग देना चाहूंगा इन दोनों की कोशिश की, एक बेहतरीन टीम को कंस्ट्रक्ट करने पे पूरा साथ दिया है दोनों ओनर्स ने, अभी शेट्टी और उदय शेट्टी। If you see, the Katil Friends is one of the oldest team in the UAE soil who have more than 100 plus players in the UAE soil. If you look at the state level players who are all playing in UAE, definitely the 60% of the players have come from Katil Friends. We should appreciate the mentoring of those players who have definitely fine-tuned all the players of Karnataka in this region to reach this level. That's why once again I would like to thank and hats off to Abhi Shetty and Uday Shetty for giving us the sportsmanship and wonderful players from Karnataka. ഇതിനിടയിൽ വളരെ മികച്ച നല്ല ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, പക്ഷേ 2 റണ്ണുകൾ ഇവിടെ നേടുന്നുണ്ട്. ഒരു മികച്ച രീതിയിലാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കാണികളെ. അങ്ങനെ സ്കോർ നില മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. 3 ഓവർ 4 പന്ത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടീമിന്റെ സ്കോർ നില 24 നഷ്ടപ്പെട്ടത് 6 വിക്കറ്റാണ്. ഒരു മികച്ച മത്സരമാണ് കാഴ്ച. 2 गेंद फेंकी, एक रन जो है जब टीम गेंदबाजी पर आएगी, एक दबाने पर साथ देगी यहाँ पर हर एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ 25, 6 विकेट की नुकसान पर। ओवर की आखिरी 2 गेंद फेंकी जानी बाकी। आई रिक्वेस्ट मिस्टर क्लीवन टू जॉइन अस इन द कॉम बॉक्स हियर. मिस्टर क्लीवन, मिस्टर फैजल इज लुकिंग फॉर यू हियर. क्लीवन ಓಳಿತನಲ್ಲ ಫೈಜಲ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆವೋದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀವನ್ನರ್ ಓಳಿತನಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಕು ಬರೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. इस बार हल्का सा हड़बड़ाहट वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट पर, एक विकेट खोया है डीजेएस चैलेंजर्स इस आखिरी ओवर पर। डीजेएस चैलेंजर्स की पारी यहां पर हल्की सी लड़खड़ाती हुई, बैक टू बैक विकेट जाते हुए यहां पर नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है। क्रीज पे जुड़ते हुए शमीर कूर को, स्ट्राइकर एंड पर अभी तक नाबाद होकर टीम का पूरा साथ देने की कोशिश करते हुए यहां पर शमीर कूर। इरशाद जी, स्कोर ऑन द बोर्ड 26। आखिरी एक गेंद बचाए, देखिए नए बल्लेबाजी की आगमन हो चुकी है मैदान के अंदर।
और आखिरी गेंद पर किस तरह से निभाएंगे बल्लेबाजी ने आखिरी गेंद को, और गेंदबाजी की रूप पर हम देख रहे हैं मुजम्मिल करेंगे गेंदबाजी, बल्लेबाजी के स्थान पर हम देख रहे हैं स्ट्राइक पर Definitely, they should look for at least 4 here, which will take the score up to 30, which will be a decent score in this final match. This time outside the off stump, plays these ballers back towards the long off region. Good piece of running between the wicket by both these batsmen here. Looking for the second. Good piece of work there by the wicket keeper. Appeal for run out. Umpire goes upstairs. Called third umpire's support to give this decision. If the 2 runs will take the score to 28. And the single will be 27. Let's wait for the third umpire decision here before we close the first innings. That shows it's not that easy to play under the lights here on this wet surface. The 1 run. So 1 run added to the scorecard after completion of 4 overs. Score is 27. For the loss of 7. They have set a target of 28 against the mammoth batting lineup of Friends Katil. We will be right back after a lot of action. Stay tuned. ಎಸ್ ಇರ್ಷಾದ್ ರವರೇ, ಡಿಜೆಎಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ 27 ರನ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಚ್ಚರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತೋರಿಸೋಣ. ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಚ್ಚರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಚ್ಚರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತೋರಿಸೋಣ. ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಚ್ಚರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಚ್ಚರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತೋರಿಸೋಣ. ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಚ್ಚರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣೋಣ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆಚ್ಚರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ, ಗೆಲುವಿನ I request Cleveland Losers 27 required. Match is going in a crucial manner. I request Mr. Cleveland, please come towards the stage. Your presence is very urgent. Yes, what a start. 24 delivers are remaining. 28 is the target. A situation.
We could not recognize, we could not predict anything, Mr. Ashraf, in present situation, because the squad of DJS 911, the bowling squad of them, Mr. Cezanne is a man who is taking the ball in his hand now. Wonderful piece of bowler. Mr. Cezanne is wonderful in his bowling experience, and both the players are working hard, playing hard, showing their talent in the cricket, because they are in the final of they are playing the final of Kapoor Trophy 2025. യെസ് 24 പന്തിൽ 28 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമിരിക്കുമ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ മാറി മറിയുമോ, മത്സരങ്ങൾ കഥ പറയുമോ, കളി മികവ് കാട്ടുമോ, എല്ലാം ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തരിൽ ശക്തനായ ശിവപ്രസാദ് കട്ടീൽ, മറുഭാഗത്തിൽ മിഥുൻ ഷെട്ടി. രണ്ടും മികച്ച കളിക്കാരുകൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പന്തെറിയുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ ആ ചോദ്യത്തിനോട് മറുപടി ഉണ്ട്. സെസാന. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ട്. കാരണം 24 പന്തുണ്ട്, 28 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഇവിടെ വിജയിക്കുന്ന ടീം ഏതാണ്? വിജയം പരാജയം ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് മത്സരം. കരീം കറോപ്പാടി കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മൈതാനത്തിൽ നാം കണ്ടു. സ്കോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവട്ടെ, കമന്റേറ്റർ ബോക്സിലാവട്ടെ തന്റെ മികവ് കാണിച്ചവരാണ്. 24 പന്തിൽ 28 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മികച്ച 2 ബാറ്റ്സ്മാനാണ് മൈതാനത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് മിഥുൻ ആണെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ശിവപ്രസാദ് കട്ടീലുണ്ട്. പക്ഷെ പന്തെറിയാൻ സെഹസാൻ വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മത്സരം കാണുന്നത്. ഫൈനലിന്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. 50-50 ചാൻസ് ആണ് ഇരു ടീമുകൾക്കും. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബോത്ത് ടീം. യെസ്, നന്ദി കടപ്പാട് പറയുകയാണ് കടപ്പാടി. യെസ് इरशाद भाई, स्ट्राइकर का बल्लेबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्ट्राइकर के बल्लेबाज है शिव प्रसाद शेट्टी, जो एक धुएंधार बल्लेबाज है. गेंद पर वार करते हैं तो गेंद छूने लगती है हवा, और दर्शक कहते हैं वाह रे वाह, वो है शिवा फ्रेंड्स कटील के. पहली गेंद ओवर पिच डिलीवरी, स्लॉग स्वीप करने की बड़ी कोशिश की थी, वहां पर बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं. लेग बाई का इशारा वहां पर अंपायर माइनो दोहराई थी के साथ टीम एक्स्ट्रास के साथ टीम स्कोर बोर्ड की शुरुआत यहां पर टीम फ्रेंड्स कटील को इस 27 रन का रनचेज, सॉरी 28 रन का रनचेज हो रहा है इस फाइनल पे डीजेएस चैलेंजर्स के मुकाबले. गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए शाहजान पहली ओवर पर 1 रन दे चुके हैं लेग बाय के रूप पर. दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज मिथुन शेट्टी और शिवा क्रीज पर मौजूद. बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर जोकिन भरी हो सकती थी अगर डायरेक्ट हिट होती तो. वहां पर बाल बचे, भाग्य का साथ देते हुए यहां पर शिवा को बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. इसी तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट को दर्शाना पड़ेगा, सिंगल्स को डबल्स पर कन्वर्ट करना पड़ेगा यहां पर फ्रेंड्स कटील के बल्लेबाजों को अगर इस मैच पर बने रहना है. तो इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर छोर पर शिवा आए हैं. यस, तोड़ बल्लेबाज शिवा. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಸಿ ಕೆ ಸಾಥ ಬಾದಿಶಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮೈದಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾದಿಶಂ from side of Mangalore. Ladies and gentlemen, to the grand finale of United Kapoor 2025. Okay, the stage is set, the players are fired up, and we are into the spectacle of the cricket like no other. The tension is palpable and the crowd is on the edge on their seats. Today, the crown of the championships
It's a day, it's a competition of the immense pleasure and unforgettable moment. Every ball, every run, every wicket, it could be one of the make different of the final over. Who will rise this occasion and take to the home trophy? Get ready for the inherent ride of the because of the action begins now. Let's go. The United Cup 2025 is witnessing in Sharjah International Stadium for the people, for the players of Karnataka, for the wonderful achievements and the targeting leads of the Karnataka players. इसी के साथ आप बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर शिवा जिस तरीके के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसको बाखूबी निभाते हुए यहाँ पर शिवा अपनी टीम फ्रेंड्स कटील की ओर से जिस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत थी यहाँ पर उसी को बाखूबी निभाते हुए शिवा स्ट्राइकर एंड पर उनका पूरा साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर Mithun Shetty, the big man who is at non-striker end, joining Shiva in this final battle against DJS Challengers. Yes, the bowler takes a deep breath, runs in. And it delivers a short one. The batsman goes for it. It's a high hit far and it's gone huge. What a shot, what a start over. ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी अभी तक का स्कोरबोर्ड पर स्कोर बन चुकी है 11 बिना कोई विकेट के नुकसान की। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों के द्वारा। कटील फ्रेंड्स कटील के दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप पर क्रीज पर मौजूद स्ट्राइकर एंड पर मिस्टर मसल मिथुन शेट्टी सामना करेंगे शेजान का। इस बार स्विच हिट की कोशिश लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब। मिथुन इनका 2.5 किलो का हाथ जिसी भी गेंदबाज पर पड़ता है तो गेंद जमीन से नहीं उड़कर जाती है। जीतने के लिए चाहिए 17 रन दूर अपने लक्ष्य से यहां पर फ्रेंड्स कटील इस फाइनल मुकाबले पर देखना है कि इस रन चेस को रोकने पर किस तरीके से कामयाबी हासिल करती है यहां पर गेंदबाजी टीम डीजेएस चैलेंजर्स, क्योंकि अनुभव की कोई कमी नहीं है यहां पर डीजेएस चैलेंजर्स के गेंदबाज के पास। देखना है कि उस अनुभव को किस तरीके से दर्शाते हैं यहां पर इस फाइनल मुकाबले पर फ्रेंड्स कटील के आगे। इस उम्मीद के साथ गेंदबाजी पे तब्दीली, नई गेंदबाज के रूप पर शमीर कुर्क। As the final whistle blows, the United Cup Trophy 2025 belongs to the champions. What a stunning victory! The crowd is going absolutely wild and the players are overwhelmed with joy. They have done it. They are crossed to the finish line of in this style. The field erupts and the celebration as a victorious team lifts the trophy of the air. A well-deserved triumph that will go down to the history. Let's go. Let's continue. ಎಸ್ ಸೋತವನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಬೇಡ, ಸೋತವನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಬೇಡ, ಸೋಲು ಅವನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸೋಲು ಅವನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವೂ ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋತವನನ್ನ ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು, ಗೆದ್ದವನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೊದಲು. ಈ ಮಾತನ್ನ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದಿದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾ ಶಮೀರ್ ಕೂರ್ಗೋ. United Cup Trophy 2025. The battle of glory begins. The legacy is making. A champion is to be earned. The ignite the passion. United Cup, the claims and crowns of this Sharjah International Stadium, where the heroes shine and the victories echoes. और एक बार शमीर अंपायर से मार्क लेते हुए स्विच हिट की कोशिश, सही संपर्क वहां पर बल्ला और गेंद के बीच, गेंद सीधा पहुंची वाइडिश पॉइंट के फील्डर के पास। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फिर से यहां पर सिंगल्स को डबल्स पर तब्दील करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन
बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए यहाँ पर शिवा कप्तान की इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पर फ्रेंड्स कटील की ओर से इस फाइनल मुकाबले पर इसी तरीके की बल्लेबाजी को दर्शाना पड़ेगा। इस मैच पर बने रहना है कटील फ्रेंड्स कटील को। स्कोर 13 बिना कोई विकेट की नुकसान की। बहुत ही अच्छी स्थिति पर अभी तक यहां पर फ्रेंड्स कटील। फिर से शिवा सामना करेंगे शमीर का। There's a fumble in the run up from Shamir. It shows what kind of pressure is building on the bowler here when they are defending a low score against the mammoth batting lineup. This time takes the outer edge. The tumbling catch here, but the wicket keeper Imran Koteshwara. With this, they got a big wicket of Shiva, who departs after trying to build a good partnership with Mithun Shetty here. ಆರಂಭಿಕಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನೂತನ ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಯಾರ ಆಗಮನವಾಗಿರಬಹುದು? ಆಹಾ ಆಹಾ, ಆಮ್ದಾನ್ ಉಡುಪಿ. ಆಮ್ದಾನ್ ಉಡುಪಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸರದಾರ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲನೆ? ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, 18 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಆಮ್ದಾನ್ ಉಡುಪಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16ರ ಮುಂದೆ 15ರ സവാളിದೆ. 16 പന്തിൽ 15 റണ്ണിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. 16 गेंद पर 15, 15 ഇർഷാദ് ഭായ്. ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಓ ರೀತಿ പോകുന്നുണ്ട് പണ്ടേ ഇർഷാദ് ഭായ്. As of now, the batting team is baited way here. The new batsman टीम की जान और टीम की शान हमदान का आगमन हुआ यहाँ पर क्रीज पर. जर्सी नंबर 18, क्रिकेट की कायनात का एक जगमगाता हुआ सितारा हमदान उडुपी क्रीज पर मिथुन शेट्टी को जुड़ते हुए सामना करेंगे पहली बार इस इनिंग्स पर शमीर खूर का. जर्सी नंबर 17 to जर्सी नंबर 18. Outside the off stump, cleverly played towards the whitish point region for a single. Straight away he opens his account with a single. With the single score moves on to 14 for the loss of 1 now. Yasmdan opened the account. Now the score moves on to 14, a loss of 1 wicket after the completion of 1 over and 3 delivery. We need 15 delivery required to 14 runs. Ivan. Let's start the feelings. Let's start the feelings, the pulse of the Yes, it's a wonderful wide again. A wide. Yes, ನೋಡಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, the umpire is asking for the third umpire. Yes, definitely. Definitely. Yes, Let's sir. go. We need 15 delivery required to 14 runs. Tell me about the match strategy. 15 delivery required to 14 runs. Katil friends. We need last 15 delivery required to 14 runs. All right. We need 15 balls and the 14 hits. Let's see who will chase up here. Let's start for the feeling. It's wonderful wide, right? Yes, it was a wonderful wide. Let's start by the feeling of the pulse of the stadium. Who is backing the Team Katil friends today? Let me hear you guys. Team Katil, are you here? Make some noise for the Team Katil once again. More louder once again. 3, 2, 1. Team Katil, raise your hands. Yes, that's the spirit. Now, who is ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ. 1 ರನ್ ಅಂತೂ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ. 4 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. It's a call for the DJ's challenges. The crowd is buzzing with excitement. I can feel the energy in the air.
Do you hear me? DJ's challenges. Are you here? DJ's challenges. Are you here? बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर इस बार हमदान उडुपी द्वारा। जर्सी नंबर 18 क्रिकेट की कायनात का एक जगमगाता हुआ सितारा फ्रेंड्स का टील की ओर से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए यहां पर बहुत ही समझबूझ के साथ इक्का दुक्का बनाकर स्कोर कार्ड को बढ़ाते हुए यहां पर इस फाइनल मुकाबले पर टीम फ्रेंड्स का टील के बल्लेबाज टीम डीजेएस के मुकाबले। बिल्कुल इरशाद जी, आखिरी 13 गेंद पर 10 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। किसकी बारी हो जाएगी चैंपियन? बिल्कुल इस सवाल के साथ 12,000 इनाम लेके आने वाला टीम कौन सी टीम है? इसी के सिर्फ 10 रन दूर है यहां पर फ्रेंड्स का टीम अपनी Make some Champions, noise. Make some noise for Trophy, DJ's challenges. Everybody, please shout on for the DJ's challenges. DJS ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಶಬ್ದ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, we need the power of, we need the energy, we need the ignition from here. വരിക ശബ്ദമായി വരിക, സൗണ്ടുമായി വരിക, ഗംഭീരമായി വരിക DJ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್. Yes, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19 ಅರ್ಥಾತ್ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19 ಒಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. After the completion of 2 overs, score is 19 for 1. They're still 9 run away from the victory here. The Katil friends required 9 runs from 12 deliveries. yes, अर्थात the tension is in thick. The stakes are high. These two teams have been fought their way to the top. Who is going to the lift? United Cup 2025. Who is going to lift the United Cup 2025? Will it be the team Katil or it's the DJ's challengers? Let's get ready. Let's get ready for the unforgettable final trophy of United Cup 2025, witnessing in Sharjah International Stadium for the first time in the history. Let's go. It's the T5. It's the T5 Stars challenges here. डेफिनेटली बादशाह मैंगलोर 12,000 की इनाम किसकी बारी हो जाएंगी? 6,000 की इनाम किसकी बारी हो जाएंगे? इस सीजन 6 की चैंपियन कौन बनेगी? सभी सवाल है बातिजाम। Yes, it's not the first time, it's the second time in the history. The United Cup is making the one of the history for the Karnataka players. Once again, it's for the Karnataka players who are witnessing in International Stadium, right? Definitely Batisham, definitely. Now is the match strategy. Tell me about it, Shahji. the statistics says they still require 9 runs from 12 deliveries. बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति पर अभी तक बल्लेबाजी टीम यहां पर इस 28 रन का रन चेज कर रही है यहां पर फ्रेंड्स कटील टीम डीजेएस नवीन के आगे अभी तक पूरी तरह से हावी होते हुए यहां पर सभी बल्लेबाज टीम फ्रेंड्स कटील के। स्ट्राइकर एंड पर हमदान सामना करेंगे नए गेंदबाज का। गेंदबाजी पर तब्दीली, नए बल्लेबाज के रूप पर नवाज रमीज नवाब गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए अंपायर से मार्क लेते हुए गेंदबाजी करेंगे। हमदान उडुपी को सिर्फ 9 रन दूर अपने लक्ष्य से यहां पर टीम फ्रेंड्स कटील जीतने वाली टीम चैंपियंस कहलाएगी इस यूनाइटेड कापू सीजन 6 का। सिर्फ 9 रन दूर यहां पर फ्रेंड्स कटील अगर ये क्या 2 विकेट चटकाने पर कामयाब हासिल करती है यहां पर डीजेएस नवीन के गेंदबाज तो इस मैच पर वापसी कर सकते हैं। इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश, गेंद सीधा टकराई विकेटों पर। इसी तरह के साथ जिसकी उम्मीद की जा रही थी गेंदबाजों से उसको बाखूबी निभाते हुए यहां पर रमीज अपनी टीम डीजेएस चैलेंजर्स की ओर से लगातार दूसरा झटका 19 रन की स्कोर पर। बाकी बचे 11 गेंद, 9 रन का लक्ष्य यहां पर टीम फ्रेंड्स कटील के आगे उनका पूरा स्थान भरते हुए। और एक डेंजरस बैट्समैन को हमेशा रहता है रन बनाने की प्यास, वो है अशोक मतायस। बिल्कुल इरशाद जी, शीट का बेल्ट बांध लो। क्यों? मौसम बिगड़ने वाला है। हाई वोल्टेज पर हो जाएंगे क्या मैच इरशाद जी? यस क्योंकि अशोक मतायस की अम्मी जान कहती थी उनकी कोई भी शॉट छोटी नहीं होती, हमेशा उनकी सिक्सर बड़ी होती है। देखना है
इस बार किस तरीके की बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हैं यहाँ पर अशोक मतायस। ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರ್ಷಾದ್ ರವರೇ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನದೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ 6 ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದೇ? ಕಾರಣ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯವಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ತಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸ್ತೀರಿ? जब तक इनिंग्स का आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता तब तक इस मैच को निर्णय को बताना बहुत ही मुश्किल साबित होगा अशरफ जी, क्योंकि दोनों ही टीमों में अब अनुभव की कोई कमी नहीं है। दोनों ही टीमें आमने सामने बहुत बार भिड़ चुकी है। पिछले साल पर फाइनल पे प्रवेश किया था। इस बार पहली गेंद ओवर पिच डिलीवरी थी, कर दिया था उसको स्लॉग स्वीप वहां पर वाइड स्क्वायर लेग की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर उस फील्डर द्वारा। एक रन से संतुष्टि जताते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस बार स्ट्राइकर एंड पर और एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मिथुन शेट्टी सामना करेंगे रमीज का। और इसी के साथ इरशाद जी, हम जानते हैं 10 नंबर खिलाड़ी इमरान कोटेश्वर कतर से आ चुकी है इस मैदान पर। कई सालों से हम देख रहे हैं इसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इमरान कोटेश्वर एक बेहतरीन बल्लेबाज है जो अक्सर दुबई और कतार की मैदानों में देखे जाते हैं। एक क्रिकेट की कायनात का एक जगमगाता हुआ सितारा है जो अकेले ही हारती हुई टीम की नैया को पहुंचाते हैं जीत का किनारा। जिनको बैटिंग में देखकर ऑन हो जाती है दर्शक के मोबाइल का कैमरा, वो है इमरान कोटेश्वरा। स्ट्राइकर शोर पर अशोक सामना करेंगे रमीज का। फिर से गुड लेंथ डिलीवरी, बहुत ही चतुराई के साथ हल्के हाथों से पुश किया उसको मिड विकेट की दिशा पर। जब तक फील्डर वहां पर आके गेंद को वापस करते, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए यहां पर अशोक मतायस और मिथुन शेट्टी की जोड़ी अभी जीत से सिर्फ 5 रन दूर यहां पर फ्रेंड्स कटील। बाकी बचे 8 गेंदों के आगे। ಎಸೆತಗಳು 8, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಓಟಗಳು 5. 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2 ಉದರಿಗಳು. ಇರ್ಷಾದ್ ರವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಮೈತ್ಯಾಸ್ 3 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ 1 ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ, ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, 2 ರನ್ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Better running between the wicket here, but they're just cleverly converting the singles into doubles. That's what the strategies we are seeing here with both the batsmen in this final battle against DJ's challengers. They're just 3 runs away from the champions trophy. That's Katil friends. बिल्कुल इरशाद जी, 7 गेंद पर 3 रन की आवश्यक मैच जीतने के लिए 12,000 6,000 इसी के बीच पर मैदान पर खेला। क्या हो जाएंगे, आज की चैंपियन कौन बनेंगे? अभी तक यहां पर फ्रेंड्स कटील का पलड़ा भारी लगता हुआ, क्योंकि सिर्फ 2 विकेट खोए 25 रन के स्कोर पर सिर्फ 2 रन दूर है यहां पर फ्रेंड्स कटील की टीम। इस बार स्ट्राइकर एंड पर मिस्टर मसल मिथुन शेट्टी का आगमन हुआ है। देखना है कि किस तरीके से प्रहार करते हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26, 2 विकेट की नुकसान पर 6 गेंद 2 रन, ಓಟಗಳು 2, ಎಸೆತಗಳು 6. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವವರು ಯಾರು? ಈ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್, ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿ 5ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? DJS ನವೀನ್ 11. ಕಳೆದ ಸೀಸನಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ DJ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೀಸನ್ 6 ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ಇದರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? अभी तक तो टीम फ्रेंड्स कटील का पलड़ा भारी लगता हुआ, बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति पर यहां पर फ्रेंड्स कटील की बल्लेबाजी। अभी तक सिर्फ 2 विकेट खोया है और सिर्फ 2 रन दूर
चैंपियंस के लक्ष्य से यहाँ पर फ्रेंड्स कटील. It's the time to felicitate one more supporter of United Kapu Trophy organizing. We would like to felicitate Yash for his wonderful support to make this tournament successful. Thank you so much, Yash. Here we are going to hand over a moment and token of appreciation for his support. Thank you, Yash, once again from the bottom of the heart on behalf of organizing committee of United Kapu Trophy. Oh, Banga the champion! Yes. Kadi! There it is. It's the moment we are waiting for. What innings Team Kadil friends have been taken it home. The United Cup 2025 in their hands. The crowd is absolutely wild. The energy is unmatchable. What a battle! What a battle! What a war! They have done it. Team Kadil friends have conquered it all. From the very they have been shown what a true champions are made of. The game fought with the dominated. No one